Okay guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong buntag kaninyong tanan. Okay, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. O labi na sa tanan mga viewers na to karong adlaw karong March, no? March 10, 2025. Okay? Huwag na natin itong patagalin guys. Good morning and mayong buntag kaninyong tanan. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito na po, guys ha. Swerte sa March 13, 2025. Okay, para sa National 3D Lotto Sweet Race 3D Lotto. Okay, wag na natin itong patagalin guys. And good morning. Like and comment po tayo, no? Sus, kung nag-scatter pa to. Tagahan tako ko. Pahinti kapil lang. No? Okay, mag-like, mag-comment po tayo. At saka paki-share na po ito guys ha. Okay, wag na natin itong patagalin and good morning po sa tanan. Dito po tayo sa guide in Sweet Race. Dito tayo sa guide ha. Guide. Mayroon tayong 5-1 nga last to ha. Natay 5-1 nga last to guys. 5-1 last to. Okay, natay 5-1 na last to. 5-1, 5-1, 5-1, 5-1. 5-1 po, nga last to guys ha. Okay, di na ta maglugay og video. Paki-share lang ninyo ang atong video guys. Kasi naka-upload po tayo, no? Mayroon tayong 9. Okay. Good morning and mayong buntag sa tanan. Okay, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito na po, si Swerte Sarha. Handang magpanalo sa inyo ha. And meron tayong number 3. Number 3. A combination na to guys, na atay 9, 5, 1. No, 951. Take note. Target rumble. All draw. Thursday. Thursday karon guys ha, Thursday. I-all draw na to karong Thursday. 951. 951. Okay? Next, mayroon tayong 931. Meron tayong 931. Okay? Comment lang po kung kinsa tong gusto mo habay guys. 931. And then mayroon tayong 531. 531. And then pinaka-last na to nga numbers ay mayroon naman po tayong 953. 953 po pinaka-last na to nga numbers. Pinaka-last na to nga numbers ay 953, no? Unsa may banatan na to karong adlaw karong March 13, 2025. March 13, 2025 para po sa National 3D Lotto Sweet Race. Ang atong banatan kay isa ra man gid ang molosot, di ba? Isa ra man gid ang mogawas, guys, no.
Huwag na natin itong patagalin guys. Good morning and maayong buntag kaninyong tanan. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Og labi na sa tanan mga viewers na to. Karon hulatan ninyo akong video no kay natay banatan karon ha. Wait lang ha. Kaya sa kaning pilion sa ni dire. Okay? Itong naliliyon sa nato to kay ito may matuktok. Sa March 13, 2025 ay klarong-klaro po ang ating banatan ay number 9, 5, and number 1. No, yan po 951. Yan po yung ating pabanatan. Ngayong araw po ito sa Thursday, Target and Rumble, Bagdukanan. Klaro kayo, Bagdukanan, Thursday. Okay, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan and good morning Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. 951. Swerte sa March 13, National 3 Lotto Sweet Race 951, Target Rumble, Bagdukanan sa Thursday. Good luck and maayong buntag kaninyong tanan. Ito lang po ako nagtatapos sa aking video guys, kaya ito lang po. Good luck and advance congratulations po.